भारतनि मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि साख्लाय जागमाने गसे मनिसिमी मानिया अंगै टंगमाने शेबरगनो जत नगनग रनानि बागै सामंग बतां संसावि रेखा त्रिपुरा हास्ते हाफां लुकरनि बागै दालबेदाल केन्द्रीय सामंग बतांनो शेबरग जतनि थानिब रनानि बागै मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहानि गसे मंग सामंग खलाइबि टंका हास्तेनि भारतीय जनता पार्टी हाफां आयुष्मान भारतनि सिमी चेंगै उज्ज्वला योजना जल जीवन मिशन पीएम आवास योजना जत शेबरगनो लुकरनि थानिब फियगै रेखा हाकोतरनि मन्त्री नरेन्द्र मोदी अब हाइकेनो सामंग खलाइ टंका भारतीय जनता पार्टी हाफांते ताबोगनि हास्ते हाफां त्रिपुरा हास्तेबो विकसित भारत संकल्प यात्रा संसावे रजाखा जत बसुनि बागै हास्ते हाफांनि शेबरगबो संसावे रजाखा मकर संक्रांति एबा हांग्रानो किटिंगै 5 खयरपुर मंडल गाना केकलिपारा चा बागानो तांसलो लेबार्टी नगनी बरगरग बाइ छांगै मालाय लाइखा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आचुकफां राजीव भट्टाचार्य तै खयरपुर विधानसभा केन्द्रनि एमएलए रतन चक्रवर्ती हाकोतरनि मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदीनि नाइकल मंग जत सरकारि सामंग बतां मानका खनै शाखा खरकसा लेबार्टी बीपीएल कार्ड नि सिमी चेंगै रेशनि जत शेबरग मानका खनै शाखलाइका बरक এখন পর্যন্ত এই সরকার আসার পরে আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যে প্রথমে ঘর পাইছি তারপরে আয়ুষ্মান ভারতের যে কার্ড আমরা প্রত্যেকের আছে তারপরে আপনার উজ্জ্বলা যোজনা যে গ্যাস ওইটাও পাইছি তারপরে যে বায়োগ্যাস যে বায়োটেকনিক গ্যাস ওইটাও পাইছি গোবর গ্যাস তারপরে জল যে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশন এই জল জীবন মিশনের প্রত্যেক বারে যে জল এইটাও পাইছি তারপরে আপনার ফ্রি চাল পাইছি রেশন কার্ডের মাধ্যমে বিপিএল কার্ড এটাও পাইছি তারপরে আমি নিজে খুদ পাম্প অপারেটর একজন যে সরকার আহ্বান করে পাইছি এই কাজটা আমি পাইছি মোদিজির বিভিন্ন প্রকল্পগুলো যে পেয়েছেন তার জন্য আপনি খুশি তো? আমিও খুশি আর এই সরকার থাকবে আর আমরা আগামী দিনে সরকার লেভেল অনেক লড়ব। অসংখ্য ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।